Tagpina. Tagpina, Surigao. May petron rin. Ay, petron. Di na gas. Yellow po ni color nila mga. Yellow, dito ganito Green. green. Ay, nana ilaha og unsa na pangan? Bobao na. Babaw. Ano may puwa? Adili day pasahiroan. Tagpina, Surigao. Tagpina, Surigao. Asa ta ba daw no? Palkatao. Ting harvest lagi papang. Na inana na gyud na imong kadako no, murag lawas nimo ay. So, No, dagko kayo. ang sa punuan to dapit. Yan man si Konti na daw magkakos. Dagko. O ni ilaha naray. Nanindot sa sila kuan oy, dako kayo. Northeastern College. Nabislig, Lingig, Boston, Trento. Bislig di ay, sorry ka. May nagdireto ni Bislig, hindi posible. Tapos sa dito, nag-walk dito. Tang deh. Ay lahat Bislig. Asa? Unahan pa, makagit apang, dili. Kagi kumulaos na. Dili ta malaos de ani. Wali ko de ta unahan. Ay manoy. Naan na pud mi sa Surigao. Kita katong babaw ka. Padulong mi ani og Enchanted unsa to? River. Enchanted River, mga dumi og unsa ganito nga usa? Okay. Britannia. Britannia. Ay Britannia Island. At dumi Enchanted River og Britannia at dumi mag-overnight sa Britannia. Isla na dahil Britannia. Oh, Britannia Island daw, masakay daw tagboat. Grabe na dyan ni pagkalaaga na yun. Pila na kay kaka-days nila agpang? Ano yung karsada pang? 20 days na. 20 days na ni siya. Na dyan ning laaga. Sobra na, sumato na doon. Masobra na di ay. Sobra na ta. 20 days. Oo, na. Nara pam. Ito bunga. Nasa katong rubber tree plantation. Palitan ng palm tree ka sa San Miguel. Palm oil. Palm oil. Kuan kanang ginaluto. Muraguan ba edible oil mantika. Oh. Naman na palm trees. Amo na yung mahalon nga mantika. Palm oil. Palm edible oil. Sarang later mawala na po ning signal mo nang wala na yung live kay nga wag taman may signal. Sarang layo na kayo aslang kuya convoy tusok ipadagan 100 na no 120 siya no kuya 100 120 ato kay 80 masay mo 100 ta. Ano yung speed niya? Speed na to. Naka-100 Gs. 110 100 Lailayan yung bata eh.
laylay. Laylay mo kayong buhata. Uy. Ayan. Hello. More than 20 days na mi here sa Mindanao. Gatuyok-tuyok. From Cebu City to Aluginsan. Aluginsan to Liloan, Uslob. Liloan, Uslob to Sibulan. Then Sibulan to Dumaguete. Then nag-overnight mi sa Sambuangueta. Moto'y first night na mo. Then balik sa Dumaguete City, going to Dapitan. Dapitan to Dipolog. Dipolog via Molave. Then Molave to asa naman mi ato ha. Padong na mi og niagi mi atong Tanggob. Oo, Tanggob. Dayon lanaw. Dayon Iligan. Dayon nag-sleepover mi og Cagayan. Third night na Cagayan. Dayon going to Tagum. Then nag-sleepover again. Sleepover Cagayan, sleepover Tagum. Then Tagum to Maragusan. Sleepover 2 days in Maragusan. Then Maragusan. Maragusan. Then Maragusan, back to Tagum again. Sleepover again sa Tagum. Then Tagum to Tagum to Dato Salomay, Bukidnon. Di ba 100 ni Dagan. Napang. Oh, kanindot na nilang karsada. Kapuliton na rin sa... Ha? 100 ni Dagan. Tagapagpabog na to si... Me sleepovers ako ang cousin nila ka Ford niya human after Quezon Bukidnon balik na pud og Davao diretso sa Samal Island, then sleepover sa Samal Island ana. So from Samal Island back to Davao again. Back to Davao again from Samal Island. Overnight sa Samal Island, back to Davao again. Then sleepover sa Davao, then back to Tagum again. Tagum to 2 nights in Tagum again sa sister ni Gerald, 1 night, then another 1 night sa iya nga cousin. Then ikapila na to na mo ka days, 20 na. Tapos going to Iligan. So Iligan, so nigikan mi sa Iligan og early morning 7 AM na nigikan mi Tagum 7 AM, naabot mi Iligan gabiin. So mga 8 PM inaabot og then from Tagum to Iligan is nigikan mi 7 AM, naabot mi 8 PM. So visit sa ilahang Auntie Vicky dito mi